Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. فحياكم الله وبياكم أيها الحضور الكريم في هذه الليلة المباركة في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. بداية أعرفكم عن نفسي. اسمي أحمد هيثم عبد الرزاق الحسن. أحمد هيثم عبد الرزاق الحسن. أتيتكم من الأردن وأصولي من فلسطين، فلسطيني والأصل. كان جدي رحمه الله يقطن في فلسطين ثم هاجر منها عام 1967 في الحرب المعروفة بالنكسة. هاجر منها إلى الكويت ثم هاجر مرة أخرى من الكويت في حرب الكويت والعراق. هاجر منها إلى الأردن واستقررنا هناك، وأنا أدرس الآن الشريعة الإسلامية، الفقه وأصول الفقه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini, dua keberkahan Pak malam ini. Ya. Yang pertama kita di malam Ramadan. Kemudian yang kedua kita di malam Jumat, ya, hari Jumat. Hari Jumat itu berkah Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala niat dan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi singkat beliau perkenalkan dirinya. Di samping kita dan di hadapan kita Syekh Ahmad Haytham Abdur Razak Al-Hasan. Ya, Abdur Razak itu adalah kakeknya. Ya, jadi kalau orang Arab itu pasti disebutkan nama kakeknya atau nama bapaknya. Ya, jadi kita panggil beliau dengan Syekh Ahmad. Ya, Ahmad. Alhamdulillah 2 hari sebelum Ramadan beliau sudah datang di Indonesia. Dan ini adalah perjalanan pertamanya keluar dari negerinya. Dan pertamanya itu ke Indonesia. Dan kesan pertamanya bahwa dia menyampaikan orang-orang Indonesia itu semuanya baik-baik. Ya, alhamdulillah. Dan juga dia setiap jalan itu pasti ambil foto atau video. Karena katanya di Arab kering korontang, ya. Pasir, padang pasir kan. Kalau di sini jalan semuanya ada tumbuh-tumbuhan, hijau-hijau. Jadi adem banget katanya. Intazir ana sa'khusura. Katanya gitu. Tunggu bentar ya, aku ambil foto dulu katanya. Gitu, selalu gitu. Tadi di pagi hari di sekolah kita di Keramat Jati, SD 01 Keramat Jati. Pas mau pulang, hari lagi hujan, ya kan? Jadi tunggu bentar, aku mau ambil foto dulu katanya. Foto. Ya. Dia sangat bahagia sekali di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Kemudian dia bercerita tadi bahwa dahulu kakeknya itu Abdur Razak tinggalnya di Palestina, Bapak Ibu sekalian. Ya. Gara-gara ada perperangan, akhirnya berhijrahlah kakeknya ini ke Kuwait. Ke Kuwait pertama hijrahnya. Dan di Kuwait terjadi lagi perperangan antara Kuwait dan Irak pada masa itu, dan berhijrah lagi ke Jordania. Dan alhamdulillah sekarang ayah dan ibunya beserta beliau tinggal di Jordania. Alhamdulillah sekarang beliau lagi menuntut ilmu di salah satu universitas Yarmouk namanya, Yarmouk University, ya, dengan jurusan Syariah Islamiyah. Dengan studinya khusus di fikih dan usul fikih. Kita doakan mudah-mudahan tahun ini selesai. Karena dia mau ngambil yang paling cepat katanya, 3,5 tahun selesai. Kita doakan mudah-mudahan studinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. جئناكم في هذا اليوم المبارك في هذه الأمسية المباركة من شهر رمضان حتى نتكلم وإياكم عن في كلمات بسيطة قصيرة إن شاء الله تعالى نافعة لمن أراد الانتفاع بها إن شاء الله، بعنوان نور القرآن على أرض فلسطين. بعنوان نور القرآن على أرض فلسطين. أفتتح هذه المحاضرة بكلام الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فأخبر الله سبحانه وتعالى أن نزول القرآن كان في هذا الشهر العظيم، فسمي باسمه شهر القرآن، سمي شهر القرآن. وأخبر سبحانه وتعالى أن نزول القرآن كان في ليلة القدر، حددها في ليلة القدر كما في سورة القدر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن خيرية ليلة القدر لأجل نزول القرآن فيها، فنزل القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح خير خلق الله، ونزل بوساطة سيدنا جبريل فأصبح خير الملائكة، ونزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي، ونزل في شهر رمضان فأصبح خير الشهور. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang ingin diingatkan oleh Syekh tentang Al-Qur'an atau cahaya Al-Qur'an di bumi Palestina ini, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut serta pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, selain Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, kemudian Allah memilih satu malam yang malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat ayat yang pertama tentang Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, kemudian Al-Qur'an diturunkan di satu malam yaitu malam Lailatul Qadar, kemudian bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan. Kemudian kalau kita lihat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang paling mulia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat yang paling mulia. Poinnya adalah segala sesuatu yang berinteraksi dan berkaitan dengan Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم على قراءة القرآن الكريم وعلى الإكثار من قراءته، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عظيم الأجر المترتب على قراءته، فقال صلى الله عليه وسلم حاثا المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم واصفا الأجر العظيم على قراءته، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena nanti pahala Al-Qur'an akan datang kepada orang-orang yang membacanya sebagai syafaat, sebagai penolong. Kemudian pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Quran sangat besar, apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Betapa besar pahala yang akan kita dapatkan ketika kita di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Qur'an. وكان إمام الشافعي رحمه الله وهو الإمام الفقيه المعروف، كان رضي الله عنه كما ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، أي كان يختمه مرتين في اليوم والليلة، وهذا من شدة حرصه على قراءة القرآن الكريم وعلى الإكثار من قراءته حتى يستكثر من الأجر المترتب عليه، فشهر رمضان هو شهر القرآن. وكما ورد عن الإمام مالك المعروف بنجم السنن لشدة عنايته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه كان يعتزل مجالس الحديث ومجالس العلم وكان يفرغ نفسه لقراءة القرآن. فإن دل هذا على شيء دل على حرص علمائنا رحمهم الله، وهم أئمة أعلام في الفقه وفي الحديث، على عنايتهم بقراءة القرآن الكريم وعلى حرصهم على الاستزادة منه. Sebagai contoh, para ulama kita dahulu kaum muslimin, saking mereka ingin memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, seperti Imam Malik misalnya. Imam Malik ini dia sangat punya banyak majelis, banyak majelis hadis yang dia ajarkan ke tempat-tempat, atau di rumah beliau dia ada majelis hadis. Namun di bulan Ramadan dia khususkan untuk di bulan Ramadan ini tidak ada majelis, tetapi dia ingin membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu di bulan Ramadan diriwayatkan bahwa dia mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. 60 kali. Berarti Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran dalam satu harinya bisa khatam dua kali. Di siang hari satu kali dan di malam hari satu kali. Begitu para ulama kita sangat memperbanyak dan mempergunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, karena memang sesuai dengan namanya bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. وكما تعلمون في هذه الليلة قد مضى نصف شهر رمضان، والنصف القادم هو الأهم، ويجب أن يظهر فيه الحرص على الأجور المكتسبة من شهر رمضان بأكثر مما سبق منه. تستقبلنا في الأيام القادمة العشر الأواخر، ومن بينها ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل، خير الأعمال أدومها وإن قل. فبعض الناس وكثير من المسلمين تجدهم في هذه الأيام تبدأ همتهم بالنزول، ختموا القرآن مرة من الممكن أو مرتين، ثم في العشر الأواخر تجدهم يقصرون إما في صلاة التراويح، وإما يتركون أو يقللون قراءة القرآن أو يقللون النوافل والذكر. فهذا حقيقة لا يجب، إنما يجب الزيادة في هذه الأيام حتى يتحصل الأجر، يتحصل أجر ليلة القدر إن شاء الله تعالى. فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني كلمات لا أسأل عنهن أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فلخص النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلوب من المسلمين في أركان الإيمان والإسلام أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بأركان الإيمان الستة، ثم أن يستقيم على النهج الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأركان الإسلام الستة. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kalau kita lihat dari awal sampai akhir Ramadan itu, semangatnya banyak dari kaum muslimin itu di awal-awal saja. Mungkin banyak yang semangatnya membaca Al-Quran di awal-awal Ramadan. Padahal fadilah dan keutamaannya semakin besar apabila semakin akhir Ramadan. Di 10 akhir terakhir misalnya di bulan Ramadan itu sangat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita semangatnya di awal saja, Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengetahui bahwa umatnya itu, manusia itu identik dengan bosan, identik dengan bosan. Maka ada solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebosanan itu. Kalau seandainya kita bosan dengan banyak, sekarang banyak, tiba-tiba besok sedikit, kemudian berhenti, kemudian banyak lagi sedikit. Tidak seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal kebaikan itu adalah yang istiqamah walaupun sedikit. Kalau seandainya di bulan Ramadan ini di hari pertama kita satu halaman, hari kedua satu halaman sampai akhir bulan Ramadan satu halaman saja, maka ini sudah menjadi amal terbaik kata Rasulullah SAW karena kita istiqamah di dalamnya. Perhadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, berikan aku satu nasihat. Kemudian Rasulullah SAW menasihatinya, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam yang 5, kemudian nasihatnya yang berikutnya adalah dengan istiqamah. Artinya
para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah itu sangat diminta terhadap setiap diri seorang muslim. وكما تعلمون من سطر البطولات في تعليم الناس والمسلمين معنى الثبات والاستقامة هم أهلنا في غزة وفي فلسطين. فإخوتنا في غزة المعروفون بكتائب القسام وهم المقاومون في فلسطين الذين يقاومون عدو الله إسرائيل يقاومونه من الاحتلال. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهؤلاء كتائب القسام جميعهم من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم في هذه الأيام يتعرضون لأشد أنواع الحصار والتضييقات ومنع للغذاء والدواء، حتى أنني قرأت عن أحدهم أنه كان لديه عدة تمرات يقسمهن على أيام لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يشرب، وإذا كان لديه علبة من الماء كان يقسم هذه العلبة الصغيرة على مدى أيام حتى تكفيه، أو حتى تكفيه فقط لأن يتم صيامه بأن يفطر عند حلول المغرب. فكان لابد لنا من معاونتهم على امتثالهم لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keistiqomahan ini kalau kita lihat para pejuang di Gaza khususnya adalah Kataibul Qassam yang kita kenal dengan Hamas, ya kan? Mereka itu rata-rata semuanya adalah penghafal Al-Qur'an. Rata-rata semuanya penghafal Al-Qur'an. Mereka tetap selalu istiqamah dan tetap berdiri tegar untuk mempertahankan Gaza Palestina terhadap penjajahan. Diceritakan pada satu cerita bahwa Kataibul Qassam ini di bulan Ramadan ini mereka hanya ada beberapa kurma gitu, sekumpulan kurma saja. Kemudian kurma ini dipotong-potong dan dibagi supaya cukup untuk mereka berbuka dan sahur. Artinya mereka tetap istiqamah dan tetap memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti yang dikatakan di awal tadi bahwa siapapun, apapun orang yang berkaitan dan berinteraksi dengan Al-Quran itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya para tentara Hamas dan orang yang di Gaza, karena memang mereka selalu giat membaca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan ini, dan mereka juga menghafalkan Al-Quran serta mereka mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berjihadlah, berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas, karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jangan melampaui batas, kemudian perangi orang yang memerangi kalian. Kita tahu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala siapa yang memulai perperangan duluan. Kita tahu itu. Kemudian di ayat ini mereka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang yang memerangi kalian dan jangan melampaui batas. Dan kita tahu siapa yang melampaui batas. Hari ini warga Gaza, Palestina, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mereka tidak punya rumah. Rumah mereka rata dengan tanah. Banyak anak-anak muda mereka, anak-anak kecil dibunuh dan meninggal dunia. Hari ini mereka hanya tinggal di tenda-tenda pengungsian yang mungkin kalau hujan mereka kehujanan, kalau panas mereka kepanasan. Tetapi semangat mereka untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran tetap ada. Maka sekali lagi segala sesuatu yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran akan diberikan cahaya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di masjid ini menjadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, orang yang akan dimuliakan, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. ومثل ما انتشر في اليوم الماضي رأيت مقطعا قصيرا لشخص من الجيش الأمريكي يقول أن إسرائيل محقة في احتلالها لبلاد فلسطين، فكما عندهم في التوراة أن الله سبحانه وتعالى كتب لهم هذه الأرض،
وما هي الأرض التي يقصدها؟ يقصد ما يغلب على الشرق الأوسط كله وليس في فلسطين فقط. فهدف الاحتلال الإسرائيلي أن يأخذ الأرض المحصورة ما بين الفرات والنيل والبحر الأحمر، فيريد هذه المنطقة كلها. فالاحتلال الإسرائيلي مشكلتنا معه وحربنا معه حرب إسلام وكفر، حرب عقيدة. فهم يريدون الآن أن يقضوا على المسلمين في شتى بقاع الأرض، يريدون أن يحتلوا بقاع العرب جميعهم. قال له الذي يقابله يعني الآن أنت تؤيد أن تحتل إسرائيل جميع هذه المنطقة ليس فقط فلسطين؟ قال له نعم، لا مشكلة يعني في ذلك. وكان أبو عبيدة رحمه الله وهو المتحدث الرسمي الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، عندما ظهر في بداية الحرب كان جسده عريضا، ثم بعد استمرار الشهور والحصار والمجاعات التي ضربت أهلنا في غزة بسبب هذه الحرب لوحظ وجسده هزيلا رحمه الله، ثم بعد ذلك استشهد باستهداف إسرائيلي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إعانتهم وعلى أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى لنا ولهم جميعا. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perperangan kita tahu namanya Abu Ubaidah, ya kan? Abu Ubaidah itu dulu badannya besar, ya, tegap, gemuk, ya. Tetapi gara-gara perperangan semakin hari semakin kurus. Dan akhirnya di akhir hayatnya dia wafat dan mudah-mudahan tercatat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada salah satu tentara Israel itu mengatakan bahwa mereka itu tidak hanya ingin mengambil Palestina saja, tetapi mereka bertujuan untuk mengambil seluruh Jazirah Arab, mulai dari Sungai Nil sampai di bawah Jazirah Arab itu. Ingin mereka kuasai semuanya. Begitu kata mereka. Karena memang ada dalam Al-Quran kata mereka seperti itu. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa perperangan itu adalah perperangan akidah. Perperangan tauhid kita, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Maka perlu kita tanamkan dalam hati anak-anak kita, para pemuda kita, bahwa Gaza, Palestina dan Masjidil Aqsa itu perlu kita pertahankan karena memang itu adalah kiblat pertama kaum muslimin dan di situ adalah tempat diisrakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita tanamkan, kalau seandainya hari ini kita tidak tanamkan kepada anak-anak kita, para pemuda kita, bahwa kita harus membela Al-Aqsa, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu kisah sedikit ya tentang Gaza Palestina yang bisa beliau sampaikan, karena memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa disampaikan secara formal, Pak. Ya. Mungkin nanti ada bisa pertanyaan secara face to face saja seperti itu. Ya, mungkin terakhir kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami tegaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dan berinteraksi dengan Al-Quran insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana saja Al-Quran masih dibaca, dipahami dan diamalkan, di situ akan selalu ada cahaya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir kita mintakan doa kepada Syekh dan kita aminkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu akan kami gilirkan di antara manusia. Mungkin hari ini mereka tertindas, tapi kita tidak tahu yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka akan dimerdekakan. Takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Fa'ala Syekh falyatafaddal. Ad-du'a. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Allahumma ansur ikhwatana al-mustad'afin fi Ghazzah wa fi Filistin. Allahumma kun lahum 'aunan wa nasira wa mu'ayyidan wa dhahira. Allahumma kun lahum wa la takun 'alayhim. آثرهم ولا تؤثر عليهم أكرمهم ولا تهنهم زدهم ولا تنقصهم اللهم تقبل شهداءهم وارحم أمواتهم
وداو جرحاهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله في نفسه وأصم سمعه واعم بصره واقطع نسله وأعظم همه وغمه وزلزل بنيانه وعطل أركانه وعرضه للفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم تقبل منا دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada seluruh para jamaah dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.